فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877440۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں کا محکمہ بلدیات کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور نے معائنہ کیا۔ سب سے پہلے صحافی کالونی میں پالا پیٹ سرکل کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر پیچ ورکس کی وجہ سے پڑے گڑھوں کا معائنہ کرنے کے بعد مقامی حکام کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا اور واضح کیا گیا کہ سڑک کی تزئین و آرائش وقتاً فوقتاً مکمل کی جائے۔ زونل کمشنر کو ہدایت کہ وہ اسی علاقے میں واٹر لاکنگ پوائنٹ کی نشاندہی کریں اور سمپ کی تعمیر کے لیے مناسب جگہ تلاش کریں، چونکہ برسات کے موسم میں متعدی بیماریاں پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے جی ایچ ایم سی کے اندر کچرے کے خطرے سے 2-4 مقامات پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ جوبلی ہلز، روڈ نمبر 45، روڈ نمبر 70، گوتم نگر بستی، دین دیال نگر بستی، فلم نگر، پی ای ٹی پارک کے علاقوں کا معائنہ کیا، جہاں کثرت سے کچرا پھینکا جاتا ہے۔ وہاں کام کرنے والے ایس ایف اے اور صفائی کے کارکنوں سے بھی بات چیت کی۔ شہر حیدرآباد کے عطاپور پولیس اسٹیشن حدود حسن نگر میں پولیس کی جانب سے ایک آرڈننس سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ راجندر نگر کے ڈی سی پی سی ایچ سنواس کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر ناکہ بندی کر کے تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس دوران غیر قانونی شراب، بنا ڈاکیومنٹس کے گاڑیاں چلانے والوں کی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا اور 15 راڈی شیٹرز کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ اردو نیوز سے 5 سال سے ری میں ہوں۔ نام کیا اردو نیوز سے 5 سال سے ری میں ہوں۔ نام کیا ڈپٹی میئر موتے سری لتا شوبھن ریڈی نے اپارٹمنٹس ایسوسی ایشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ تاناکا ڈویژن میں اپارٹمنٹس ایسوسی ایشن سے رابطہ کریں کہ اگر اپارٹمنٹس میں گھر گھر جانے کے بجائے ڈسٹ بین کا ایک ہی جگہ پر انتظام کیا جائے تو اس کا بندوبست کیا جائے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اپارٹمنٹس میں کچرا اٹھانے کا کام سوچھ آٹو میں نہیں کیا جاتا، اس لیے اگر گیلا اور خشک کچرا وہاں ڈالنے کے لیے ڈبے لگائے جائیں تو سوچھ آٹو کو لے جانے میں آسانی ہوگی۔ ان ڈبوں میں رکھا کچرا حکام کو چاہیے کہ وہ بجلی کے ٹرانسفارمرز کے قریب کوڑا کرکٹ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں ڈرامہ دیکھا گیا کیونکہ کسانوں کے قرضوں کی معافی پر سابق وزیر و بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے فلیکسی بورڈز لگائے، جن کو نکالنے کے لیے بی آر ایس کے کارکن پہنچ گئے، جس کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی۔ ہریش راؤ نے کسانوں کے قرضات کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انہیں کسانوں کے قرضات کی معافی پر اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کا چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کے قرضات کو معاف کر دیا، جس پر کانگریس کے لیڈروں نے ہریش راؤ سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلیکسی بورڈز لگائے، جس پر تنازع ہو گیا۔ بی آر ایس کے کارکن اور قائدین بڑی تعداد میں فلیکسی بورڈز کو نکالنے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی، جس پر کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ بی آر ایس کے لیڈروں نے الزام لگایا کہ ان کی جانب سے لگائے گئے فلیکسی بورڈز، جس میں وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا، نکال دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کانگریس کے کارکنوں کے فلیکسی بورڈز کی حفاظت کر رہی۔
बाप पर हमले के सदमे से नाबालिग बेटी की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के डीकोतापल्ली गांव के सोमैया का इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले सैयदलू और कलिंगम से अराजी का तनाजिया है। गांव में बोनाल फेस्टिवल के बाद सोमैया के घर पहुंचकर सेलू और कलिंगम ने लाठियों और लोहे की सलाखों से बेरहमी के साथ इस पर हमला करके जख्मी कर दिया। इस हमले में सोमैया का पैर टूट गया और सर फट गया। इसको बचाने की कोशिश में उसकी बीवी भी हमले में जख्मी हो गई। बाप पर हुए हमले को देखकर बेटी 14 साला पवानी ने बाप को छोड़ने की ख्वाहिश करते हुए चीख व पुकार शुरू कर दिया। ताहम हमलावरों ने उसकी एक न सुनी और हमले को जारी रखा, जिस पर वो सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके अरकान खानदान ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल के कई मौज़ूआत में तेंदुए की नकल व हरकत से हलचल मच गई। मुकामी अफराद ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से ये जंगली जानवर इनके इलाकों में घूम रहा। इन अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तेंदुए से उनके मवेशियों की जान को खतरा है। एक किसान ने इस तेंदुए के पैरों के निशान देखे और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। FRO की हिदायत पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने खेत में पाँव के निशानात का मुआयना किया और ये निशानात तेंदुए के होने का शुबा जाहिर किया। बिहार के भागलपुर जिले में करोड़ों रुपए की लागत से ज़ेर तामीर सुल्तानगंज गुवानी घाट गंगा पुल का सुपर स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़ेर तामीर सुल्तानगंज 1 गुवानी घाट गंगा पुल के पिल्लर नंबर 9 और 10 के दरमियान सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम एक जोरदार आवाज के साथ मुनद्दिम होकर गंगा में जा गिरा। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये पुल SP सुंगला कंपनी तामीर कर रही है। ज़राए ने बताया कि इस हादसे के बाद पुल की तामीर का काम रोक दिया गया। कंपनी, स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अफसरान और जिला इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंच गए। काबिल जिक्र है कि 1710.77 करोड़ रुपए की लागत से इस गंगा पुल का तामीरी काम 2015 से जारी है। इसका संग बुनियाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने साल 2014 में रखा था। इससे कबल साल 2022 में पुल का पिल्लर नंबर 5 और साल 2023 में पिल्लर नंबर 9, 10, 11, 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था। इसके बाद इस पुल के ऑपरेशन का दौरानिया बढ़ता जा रहा। पुल को खोलने का वक्त साल 2026 में मुकर्रर किया गया, लेकिन इस हादसे के बाद इसमें भी शुकूक पैदा हो गए। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने से एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के रायचोटी में पेश आया। पकवान के दौरान ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मकान में आग लग गई और माँ, बेटा और बेटी जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त रमा देवी, 9 साला मनोहर और 5 साला मानवीता के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस घर में लगे CCTV कैमरों की जांच कर रही। డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. రమాదేవి గారు అని ఒక 33 years, వాళ్ళిద్దరు పిల్లలండి, మన్విత అని చెప్పి. అయితే వాళ్ళు ఇన్సైడ్ బోల్ట్ పెట్టుకొని లోపల నుంచి ఫైర్ వచ్చింది. పబ్లిక్ బై ఫోర్స్ ఓపెన్ చేశారు. సో అది యాక్సిడెంటలా లేక సూసైడల్ అన్నట్టు దర్యాప్తు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంకా దర్యాప్తు చేయాలి. లోపల ఉన్నట్టుగానే బోల్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ కాబట్టి అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అన్ని క్రూస్ టీము అన్నింటినీ రప్పిస్తామని రప్పించి అన్ని కోణాల నుంచి దర్యాప్తు చేస్తాం. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद खान బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त राजेश के तौर पर की गई है। जिले के आत्माकुर से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश की 3 दिन पहले मौत हो गई थी, जो 2015 में अमेरिका गया था। मौत की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े की इत्तला पर राजेश के ख़ानदान पर सख्त तारी हो गया। राजेश के बाप की मौत चंद साल पहले हुई थी और ये ख़ानदान माली मसाइल का शिकार था, जिस पर राजेश अमेरिका गया था। अब इसकी मौत की इत्तला पर राजेश की मां सदमे से दोचार हो गई है। राजेश की लाश की आबाई मुकाम मुंतकली में इसको माली मुश्किलात का सामना है। राजेश की मां ने इस सिलसिले में ताउन करने रियासती हुकूमत से अपील की है। पेरिस ओलंपिक्स में अपनी जबरदस्त कारकर्दगी से फाइनल में जगह बनाने वाली हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगट का इंदिरा गांधी कौमी हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। विनेश ने कौमी राजधानी में रोड शो किया। रोड शो में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कांग्रेस एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। साक्षी मलिक ने कहा, विनेश ने मुल्क के लिए जो किया है वो बहुत कम लोग करते हैं, उन्हें मजीद इज्जत और तारीफ मिलनी चाहिए। दरअसना बजरंग पूनिया ने कहा, मुल्क के लोग उन्हें जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुल्क ने उनका कैसे इस्तकबाल किया। इससे पहले विनेश फोगट दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया था। विनेश ने कहा है कि मैं तमाम हमवतनों का शुक्रिया अदा करती हूं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। पेरिस से वापसी पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जहां वो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून पहलवान बनी। हरियाणा में पैदा होने वाले पहलवान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के दौरान जज्बाती हो गए। काबिल जिक्र है कि विनेश को 50 किलोग्राम गोल्ड मेडल के मुकाबले से नाअहल करार दिया गया था, क्योंकि हिंदुस्तानी खातून पहलवान का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। कोर्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉर सपोर्ट CAS ने उन्हें मुश्तरका तौर पर चांदी के तमगे से नवाजने की उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने अपनी नाअहली के 1 दिन बाद रेसलिंग से रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया था। मुमलिकत शोबे सयाहत फ़रोग़ देने पर एक अरसे से भरपूर तवज्जो किए हुए हैं और मुमलिकत को इस कोशिश के समर भी हासिल हो रहे। एक इत्तला के मुताबिक सऊदी वज़ारत सयाहत ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के दौरान बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले सयाहों ने मजमूई तौर पर 141 अरब रियाल से ज़्यादा खर्च किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने 2023 की टूरिज़्म के हवाले से जारी करदा आदाद व शुमार के हवाले से बताया कि हॉस्पिटलिटी की सहूलतों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया, जो 45 अरब रियाल तक पहुँच गया। गुज़िश्ता साल के दौरान ख़रीदारी के लिए आने वाले सयाहों के अखराजात 25.5 अरब रियाल से तजावुज़ कर गए, जबकि ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च तकरीबन 21.5 अरब रियाल था। रिपोर्ट में कहा गया कि खुराक और मशरूबात पर 19.4 रियाल खर्च किए गए, जबकि दीगर मकासद पर अखराजात 25.5 रियाल से ज्यादा रहे। सयाहों की जानिब से तफरीह पर अखराजात 4 अरब रियाल से ज्यादा थे। गुज़िश्ता साल के दौरान मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कुल तादाद 109 मिलियन
ملین سے زیادہ رہی، ان میں 27 ملین سے زیادہ غیر ملکی سیاح شامل تھے۔ اس سے قبل عالمی تنظیم سیاحت پیرومیٹر نے نومبر 2023 کے حوالے سے رپورٹ میں کہا تھا کہ غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافے کی شرح کے حوالے سے سعودی عرب G20 میں سرفہرست اور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے، جس میں سال بھر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی میزبانی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سعودی ویژن 2030 کا مقصد اس دہائی کے آخر تک 100 ملین زائرین کو سعودی عرب آنے کے لیے راغب کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے گھریلو ملازمین سے متعلق قانون میں کئی ترامیم کی ہیں، جس سے ان کو مزید تحفظ حاصل ہوا ہے۔ وام کے مطابق UAE میں گھریلو ملازمین کے قانون میں جو نئی ترامیم کی گئی ہیں، اس کا مقصد آجروں، گھریلو ملازمین اور بھرتی کمپنیوں کے درمیان تنازعات تیزی سے حل کرنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب گھریلو ملازمین سے متعلق تمام مقدمات براہ راست کورٹ آف اپیل سے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں منتقل کیے جائیں گے۔ کورٹ آف اپیل کو ہدایت کی گئی کہ وہ زیر التوا مقدمات کو بغیر کسی فیس کے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں منتقل کریں، تاہم وہ مقدمات جو پہلے ہی فیصلے کے مراحل میں ہیں، ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ بیان کے مطابق اگر آجر، گھریلو ملازم یا بھرتی کمپنی کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے اور ان کے درمیان حل نہیں ہو سکتا تو معاملے کو وزارت انسانی وسائل و امارتائزیشن کے پاس بھیجا جانا چاہیے۔ وزارت مصالحت کے ذریعے تنازع کے حل کی کوشش کرے گی، تاہم اگر طے شدہ مدت میں کوئی تصفیہ نہیں ہوتا تو وزارت کیس کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں بھیج دے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ تنتر منتر యంత్ర کے سمراٹ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔